हाय जय जगन्नाथ थमल देखिए जापर हम कड़े जाऊँ आज घरे अच्छे बाहर 4टार केन्द्रापड़ा भसाणी देखिए कौन केमती हो ब्लग्रे देखु सब करूँ चल जाइनु जीवु जार अच्छे आई एम रेडी बस साइलेंट ये कौन वाला हाँ ये कौन वाला अच्छा देखिए ये भला कि नहीं देखो जी हेलमेट नहीं है जी देखिए हेलो ओ ए तो जाओ शिव हसी दियो हाय कर दियो गाइस माने हाय हेलो गाइस बाबू ने हम से पुना रेडी लग नहीं हाय दी चलो दिबा शिवना कुकुर उड़ौची दादी कुकुर उड़ौची दादी कुकुर उड़ौची देखंतु देखंतु चलो चलो टी पकड़ देगी रही खाइया खाई देगी भाई बाहर जा आम कौट जाऊे कहूनी किसी रसा खाइबे खाଇବା ପିଇବା ହେଇଗଲା ଡନ୍ ବାହାରିଗଲୁ 22 କିଲୋମିଟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ पहुँचलु ना नानी घरे लनार कुकुर कि खुशी हाय कर पहुँचगलु नानी घरे पुणे बाहर जीवु आसाणी बोली कुकुर सोच देखु ना कौन लुसी लुफी ओ माय गॉड ये जासो हाय कर जाऊँ आस बोलिक आस चलो गेट दियो और हम जाए सर गेटा दे दें गेटा दे दी सीटा बुले दे
अरे सिंगापुर में मलिया बनालो मजा टिके जरूरी है आगे तो हाय कर दियो ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା ଯାଉଛି ଟିକେ କୋଉଠି ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରି ଯିବା ଆଉ ଯିବା ବାହାରି ଯିବା ଆମ କ'ଣ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଜାରକା ଶିବ ଚାହିଁ ଦିଅ କ'ଣ ଲାଜ ହେଉଛ ପୁଣି ଲୋକ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଇ ହେଲା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି ସିଂହବାହିନୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଯିବା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ହାରିଗଲୁ ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି ଘର ପାଖରେ ଆମ ଦିନିଆ ଖଟିରେ ଆଉ ଟିକେ କଫି ପିଇ ଦେଇକି ବାହାରି ଯିବା ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟ ବ୍ଲଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଷ୍ଟମର ଆମେ ବସୁ ତୁ କ'ଣ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଏଠି ଆମ କଫିଟା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜି କଫି ନାହିଁ ଆମ ଜିନିଷଟା ସରିଯାଇଛି ସରିଯିବ ହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇ ଦେଇକି ନା କ'ଣ ପିଇବା ମନଷ୍ଟର ଦୁଇଟା କାଟିଦେ ଆଉ ପିଇ ଦେଇକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗୋଟେ ପିଇଦେବା ଏଇଥର ପିଇଦେବା ତୁ ମନଷ୍ଟର ପିଅ ମୁଁ ହେଲେ ପିଇ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ପିଇଦେବା ଭଲ ଲାଗୁଛି
केमती लगा कमेंट निश्चय जनइबे वीडियो हमर जदि भल लागि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमे भूलियोनी रहिली जय जगन्नाथ।